Sada je pravo vrijeme da razmislite o budućnosti svog vrta i načinu kako ga učiniti održivim i ekološki prihvatljivim. Danas ćemo razgovarati o jednostavnom, ali nevjerovatno korisnom resursu koji svi imamo na dohvat ruke. Ali prije nego počnemo sa videom, dragi prijatelji, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam puno na tome. Mnogi od nas navikli su ga bacati, ali ono zapravo može biti pravi dar za vaš vrt. Otkrite u ovom videu kako možete poboljšati zdravlje tla i stvoriti održiviji vrt uz pomoć suvog lišća i drugih prirodnih tehnika. Suvo lišće je savršen prirodni malč koji možete položiti direktno na tlo u svom vrtu. Umjesto da ga bacite u smeće ili kompostirate, sloj suhog lišća na gredicama može biti pravi zeleni štit za vaš vrt. Evo nekoliko ključnih prednosti korištenja suvog lišća. Malčiranje suhim lišćem pomaže tlu da zadrži vlagu, što znači da ćete rjeđe morati zalijevati svoje biljke. Sloj lišća sprečava sunčevu svjetlost da dođe do korova, čime značajno smanjuje njihov rast. Kako se lišće raspada, pretvara se u organski materijal bogat hranjivim tvarima. Ovaj prirodni proces kompostiranja direktno u vrtu poboljšava strukturu i plodnost tla. Lišće pomaže u očuvanju gornjeg sloja tla, štiteći ga od vjetra, kiše i erozije, što je posebno važno tokom zimskih mjeseci. Osim što djeluje kao odličan malč, suho lišće ima i druge korisne primjene u vrtu. Na primjer, možete ga koristiti kao izolacijski sloj za zaštitu korijenja biljaka tokom zimskih mjeseci. Time osiguravate da osjetljive biljke lakše prežive hladne temperature i mraz. Također, lišće privlači korisne organizme poput glista koje dodatno poboljšavaju kvalitet tla razgradnjom lišća i stvaranjem bogatog humusa. Uz malčiranje, još jedan održiv način vrtlarenja je sadnja pokrovnih kultura poput djeteline, grahorica ili raži. Ove biljke obogaćuju tlo, sprječavaju eroziju i pomažu u očuvanju hranjivih tvari u zemlji. Kada ih kombinujete sa suhim lišćem kao malčem, stvarate savršen ekosistem za zdrav rast biljaka u narednim sezonama. Dakle, sljedeći put kada budete grabili suho lišće, sjetite se, ne bacajte ga. Iskoristite ga za svoj vrt, poboljšajte plodnost tla i učinite svoje vrtlarenje održivijim. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.